आज एक गोटे कहानी नहीं आसी जार ना है विश्वास विष। मरकत नगर नामक एक राज्य थिला। से ही राज्य शंभुकेश नामक जड़े राजा था। से राजा बहुत विलास व्यसन में कालातीपात करुथांती। से राजांकर हाथी दांतर पलंग थिला। से पलंग मखमली गदी गदी पुणी राजांकर शुईबाकर नाना प्रकार सुगंधित अतर छिंचा जाउथिला। केते दास दासी दिन राति 24 घंटा राजा सेवारे थिबे। एभली पलंकरे राजा शुअंती रहस्यर कथा। एभली राजांकर मुंडरे केते दिनर उंकुणी गोटे रही आसुथाए। से केवल राजांकर रक्त पी जीवन बचाई। एमिति एक दिन आसिला जे उंकुणी भाग्य टंका पशिला। से टंका पुणी कौन ना उड़सटीए एपट सेपट होई उड़स बुलु बुलु राजांक घर द्वार परिष्कार परिच्छन्न देखि पशिगला। से पुणी धीरे धीरे छपी छपिका जाई राजांक पलंक गोड़ दे जाई पशिगला राजांकर शंख मलमल गदी भितरे। सेते बेलକୁ राजा सेजरे नथांती। चालाखिया उंकुणी राजांकर प्रातः शଯ୍या परित्याग करने आगु राजांक मुंडरू बाहरी आसी पलंक बड़ा उपरे बुलुथाए। राति सारा तो राजांक मुंडरू रक्त शोषी पेट पूर्ण कर देइछि। आउ खाइबा पीबार चिंता नहीं। किंतु जे ओडस तो आसी बैरी हेला। मने मने ओडस उपरे बहुत क्रोध कला। सह्य करि परिला नाही। जेतेबेले ओडस पलंक उपर को चढ़ीबा को आरंभ कला ताकू देखे उंकुणी आकाट करिबा ढंगरे कहला, तोर केड़े साहस रे? मु राजांक पाखरे केजानी केउ कालरू रही आसिलिनी। तो परे संसार रे केते तो जीव अछंती। के ये परा राजा घर कथा। भୟରେ केही तो एठाकू एपरी ककुआ उपोछा चली आसंती नहीं। तोर पुणी किपरि साहस हैला जे सीधा सीधा राजांक पलंक उपर को चली आसिलु? अच्छा हेउ, राजा आसंतु तोर विचार पड़िबो। उंकुणी ठारू जेमती ए कथा सुनिछि ओडस हाथ जोड़ी पकाई कहिला, देख भाई, घर को आसीथिबा शत्रुटी अतिथि पालटी जाती। हेले मु तो पथ भूली चली आसीछि। सेथिलागि मोर ऊपर राग न करी बरं मते अतिथि उचित। कारण शर्त हेले भी एपरी व्यवहार करिबा अनुचित कथा। तुमर पाप हेबो। बरं तुमर अतिथि सत्कार करिबा दरकार। यह नकरी आसीथिबा अतिथिटे को घर तोड़ी दिबा अधर्म हेबो। तुमे तो मोर सान भाई समान लागिबो। तुमको सत कहिबा आवश्यक। अवश्य भल सेथिपाई तुमको सत कहूछि। कारण असल सत्यटा जानी पारले तुम हृदय निश्चय मो प्रति दया आसीबो। उंकुणी कहला, कहून कौन कहिबार अछि? ओडस कहला, मु एठाकू आसीबा आगर बहुत स्थान बुली आसीछि। सेथि मध्यरे वयस्क पिला और युवक एमिति अनेक लोकंक रक्त शोषी सारिछि। निजर क्षुधा निवारण निमंते सिना जाई जार नाई तार रसीना रक्त पीली। हेले सेमानक रक्त गुड़ाक कहार पशा तो कहार मते आंबिला लगिला। हेले भाई, तुमे तो संसार खूब बड़ लोक, मान्यगण्य लोक, राजांक रक्त पीउच। हेले साधारण मनीषर रक्त ठारू जड़े राजांकर रक्तर स्वाद केमितिका ताहा जदि तुमर दया हेबो ताले मु चाखी पारंती। तुमे मते एथिपाई दया करे अनुमति देब आउ मध्य साहाय्य करिबो। एतिकी सुविधा पाइले मु मध्य अतिथि साथी को भाई परी भाई गोटिए होई मध्य रहिबी। कारण आम दुहींकर काम तो मनीष ठारू रक्त शोषिबा। तेबे दया कर भाई होई तुम सह राजांक रक्तर स्वाद किपरि ताहा मते चाखी जाती। एपरी ओडस उंकुणी को अनेक मन भुलाणिया कथा कहिला। एपरी कथा ओडस कहिला जे उंकुणी मध्य ओडस प्रति थिबा समस्त राग क्रोध कथा को भूलीगला। उंकुणी तहु कहिला, मु राजांक रक्त को शोषिबा समय रे बहु सावधानता सहित शोषि थाए। एपरी कहिले ये राजा भारी क्रोधी। ता पाखरे जे सामान्य टिकिए दोषी से ताकू संगे संगे प्राणदंड आदेश कर दिए। सेतिपई राजा जेतेबेले खूब निद्रारे शोई पड़िबो सेतेबेले मु धीरे धीरे जाई पलंक बड़ारू बाहरी जाई ता मुंडरे पशिबी। तापरे
ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ଯାଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବସିବି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ପେଟ ପୁରିବା ଯାଏ ରକ୍ତ ଶୋଷିବି। ଯେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହର ହେବ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଆସି ପୁଣି ଏଇ ପଲଙ୍କ ବାଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ସାବଧାନତା ସହିତ କରିଚାଲିଛି ଯେ କେହି ମୋତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେମିତି ହୁସିଆର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ତ ରାଜି ହୋଇଯାଇ ବନ୍ଧୁ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାହା ଜାଣିବା ପରେ ଓଡ଼ଶ ଟିକିଏ ମୁରୁକି ହସିଲା। ତାପରେ କହିଲା, ଭାଇ ତୁମେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି କରା ଆଦୌ ଜାଣ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଦେଖିବ ନାହିଁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବି। ବାସ୍ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା ଚାଲିଛି। ଏତିକି ବେଳକୁ ରାଜା ଅନ୍ତଃପୁରକୁ ଆସିଲେ ଶୋଇବା ଲାଗି। ରାଜା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଯେମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ଶ ରାଜାଙ୍କର ଖୋଲା ଚେହେରାକୁ ଦେଖି ତଟସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ସେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିଛି, ହେଲେ ରାଜାଙ୍କର ଶରୀରର ତାଜା ରକ୍ତ ସତେ ଯେପରି ଆଖିକୁ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ରକ୍ତ କେତେଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ରକ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ତୁଳନାରେ ବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ଶ ତା ପାଟିରୁ ଖାଲି ରାଜାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଲାଳ ଝରିଲା। ଏହାପରେ ଓଡ଼ଶ ଆଉ ସମୟ ନେଲା ନାହିଁ। ରାଜା ବିଛଣା ଧରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ଶ ଯାଇ ପଲଙ୍କ ଉପର ଶେଯ ଉପରେ ପଶିଗଲା। ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ରାଜାଙ୍କ ପିଠିକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜା ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆଖିରୁ ରାଜାଙ୍କ ନିଦ ଆସିନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଗଦି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ଶ ଲୁଚୁରି ହେଇ କାମୁଡ଼ୁଛି। ସେଥିଲାଗି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଟି କରି ନିଯୁକ୍ତି ଚାକରମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇ କହିଲେ, ଦେଖ ଏ ଗଦି ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ଶଟିଏ ଆସି ପଶିଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାହାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର, ଆଉ ତାକୁ ହତ୍ୟା କର। ରାଜାଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଆଦେଶକୁ ଓଡ଼ଶ ଯେତେବେଳେ ଗଦି ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ଜାଣିପାରିଲା, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ମାର୍ଗ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୁରନ୍ଧର ଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଲଙ୍କରେ ଥିବା ଯୋଡ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଉଙ୍କୁଣିକୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ନାହିଁ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ନପାରି ଚାକରମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚାକରମାନେ ଉଙ୍କୁଣିକୁ ନିର୍ମମ ବାଦ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଦେଖ ଏଠାରେ କେତୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଉଚ୍ଚାର କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜାଙ୍କର ରକ୍ତ ସହିତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ଉଦାହରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆଜିର ସମାଜରେ ଅନ୍ୟର ରକ୍ତ ଶୋଷିବାକୁ ଓଡ଼ଶ ଓ ଉଙ୍କୁଣି ସମାନ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ, ସେ ଏତେ ସହଜରେ ଜଣେ ଅପରିଚିତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଓ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗୃହରେ ରଖିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଫଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭୋଗିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।